Salamat sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Panginoong Kristo, hugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, mag-inuso kita sa itong mga sala, aram kita sa pagsaulo sa Santos Kanisa. Nagpampasar ko sa Diyos nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, na nakalapas akong dakuyamot, sa una-una, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat ug sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga amuyo ako kang Santa Maria nga kanunay bulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyon kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Danon ta kita niya ngadto sa kinabuhian. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Maganto kita. Makagagahom mo tunay ng Diyos, gihatag mo sa mga katawhan ni San Antonio nga bantugang magwawali sa tipo nga alang sa ilang mga kinahanglan. Itulog na tinabangan niya kami nagasunod sa mga pagturunan sa kinabuhi ni Kristo. Mag-ilan na ikaw mabuhay nagpailaw, pagtabang ka na mo sa tanang mga kalisdanan. Kiniya mo ni Bangayo, pinagisa ng Ginoong Jesucristo, imong anak, nabuhi hari upang kanimong Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahaturan. Amen. Kinagluwigan sa unang basahon sa mga hari. O si Elias mingod kang akap. Tungas karon o kaon o ginom, kay may tinaguom sa unan. Bunsa mitungas si akap aron sa pagkaon, o mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel, o miyupo siya sa yuta, o gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod, o miingon siya sa iyang sulugoon. Lakaw karon, tan-aw ngadto sa dagat. Milagaw siya o mitan-aw ngadto sa dagat. Milagaw siya o mitan-aw o miingon. Wala ako'y nakita o siya miingon. Balik ngadto sa 7 kahigayon, o sa 7 kahigayon miingon siya. May kamay nga dako, nga imong kadako sa kamot sa tao, nga bisaka gikan sa dagat. O si Elias miingon. Lagaw o atua si Akab, o ipaandam ang iyang karwahe, o palugsungan siya, kay tingali iabutan siya sa ulan. O walang matugay na itong ang kalangitan, sa mga dako o hangin, o may pusok na unan. O bisakay si Akab paikon sa Israel, o ang Ginoo naguman kang Elias. O gibaksa niya ang iyang hawa, o midagan paguna kang Akab ngadto sa gagaan sa Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion, Diyos. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion, Diyos. Giduaw nimo ang yuta, ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Diyos. Ug imong giadlam ang binhi
Matarong ang pagdayon kanimo diha sa Sion, Diyos. Ingon ini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tubig. Gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihubog mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalaminan mo ang iyang abot. Matarong ang pagdayon kanimo diha sa Sion, Diyos. Ipulong-pulungan mo ang tuig sa imong manggihanan mo kaayo. Ug ang imong mga dalan nga nagasukwa sa bunda nga ating. Ang wala matikan nga kaumahan nagasukwa niini. Ug ang kaghimay naglubog sa kabuntulan. Matarong ang pagdayon kanimo diha sa Sion, Diyos. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, busa mag-ingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balao o sa mga Pariseo. Nasayon kamo nga mga tao giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay, ang makapatay karalon sa hukmanan. Apan sulihan ko kamo nga masuko sa iyang sikataw dan ngadto sa magpugo o ang hinalag kuanggol sa iyang sikataw karalon ngadto sa taong hukmanan. O bisan kinsa nga mayingon nga buang ang iyang sikataw, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran. O dito mahinumduman mo nga nasilo ang imong sikataw. Biyaya imong halad at tubangan sa halaran o gatuwadayon ang imong sikataw o pakikuli-una kaniya. Unya balik sa halaran o ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo o ganong kaniya sa hukmanan, pakihusay kaniya samtang may panahon pa o wala pa kamo maabot dito. Kaya kung kamo maabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes o ang huwes mutugyan kanimo sa polis o ibalog ka sa bilangguan. O timani, bilangguan ka dito, hantod, kabayaran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, Kristo. Ang pagdumot mao'y hinungdan sa daghang mga problema sa kalibutan. Pero wala ka kinigayon sa kasulbat bisan o sa kaproblema lang. Pinood kay Migsoon, tungod sa pagpinungdanay, ang mga silingan mo, wala pagsinagdanay. Tungod sa kasuko o pagdumot, bisan ang managsuon, dili na magpinagdanay. Hanggang ganyan mo ba sa pagkatayo, huwag yan po iuli sila sa ilang relasyon. Ang kasuko, pagdumot, dili lang magadaot sa relasyon sa mga tao, magadaot sa dili sa kagulingon mismo. Ganyan kini ang hinungdan na ang tao, masakit, physically, emotionally, and spiritually.
mentally. Dili siya magmalinaw, dili siya malipayon, o dili siya magmahon kung adunay dakong kasuko na itago sa kaugalingon. Ito na bitang anecdote, mahitungod kang Leonardo da Vinci. Samtang kuno nagtrabaho siya sa iyang famous na painting, iyang obra maestra, The Last Supper. Iya siya hindi kalagis na tao, pero tingin niyang sukuan. Di panghagan o di balikas niya tiniyong maayo. Di yawa-yawaan niyang istorya ang tao sa iyang kasuko. Pagkahuman ato, ibalik siya pag pintura o sa iyang Last Supper. Diin itrabaho na niya ang naong ulo ni Jesus. Sa pagtrabaho niya, ingala siya tungkol kay hindi niya malihok ang iyang brush. Hindi na malihok ang iyang brush. Hindi niya kaya pinturahon ang panagway ni Jesus. O niya nakaambus siya sa problema, ibutang iyang brush, o iadto niyang tao na iyang kaaway, o na siya pasayang. Kung mga ito, nagmaginawa siya o naghiwas niya pagpintura ang iyang obra maestra ng The Last Supper. May suot sa Ebanghelyo karon na doon nato si Jesus na mingon, inigdala na nimo sa imong halad sa Diyos nato sa halaran o ito may namduman nimo nga nasiro ka nimo imong isig ka tao, yan ang imong halad at tubangan sa halaran o ganto adayon ang imong isig ka tao, pagkikiguli ko na niya o balik sa halaran o ihalad ang imong halad sa Diyos. Para kang Jesus, walay relasyon sa tao o sa iyang Diyos nga mahimo makahuluganon kung ang taong tao din maayo relasyon sa iyang isig ka tao, sa iyang isig ka imon. Aron mahimong tinuod o indot ang atong relasyon sa Ginoo, atong himo indot o tinuod ang atong relasyon sa isig ka tao. Sa kamingon sa Balaang Kasulatan, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Take note, my brothers and sisters, na si Jesus wala ingon sa Ebanghelyo o dito may hinduman mo na ikaw na si sa upang tao. Hindi mo ang iyang ingon. Ang iyang ingon, ang iyang isulti mo kini. Kung dito may hinduman mo na nasiro nimo ang imong isig ka tao, diyan ang imong halad at tubangan sa halaran o katuwa dayon ang imong isig ka tao o pagkikibuli una kaniya. Inaaming ini may suod ituduan kita ni Jesus na tan-awang yun na ito ang atong parte sa problema. Ang atong parte sa problema. Ikasagaran, dari ka makita sa sayo, sa sala, sa uban, apan dili kita ka maumutan ako sa kauningong sayo, sa atong kauningong sala. Pero ngayon, dili kita sensitive sa pagbati sa ubang tao. Ang tao lang ang ato ang pagbati, mo ay kanunay nga itong ilang tao. Ang kasuko pagtunod, mga kayo na sa kinabuhi sa mga anak sa Diyos. Ano niya malaot na nagpili sa pagpatay ang tao, kapanbisan ang kasuko, pagtunod, iisip ko sa Jesus na dakong sala, dakong sagot. Kini usap ang atong pagdaot, kini ang atong paglibak sa atong tao, ang bitawag na atong character assassination. This is like killing the other person also, kung magbantay kita. Kung kita mahili mangdaot sa pangalan sa atong tao, this is also a form of killing. Now, killing is our integrity, no murdering his personality. So let us be careful. Jesus is telling us today, this kind of things can also bring us damnation. Pagdaot
pagdahog sa ngalan sa ating sikataw. Sakto ang sa usa ka magsusulat, bahin sa kasuko, holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned first. Ang pagtingin ko noong kasuko sa mga sa paghawin o mainit na baga o na sa imong kamot. Aron imo kung ipuno sa laing tao, pero sa pagkatimo kung ikaw ang una na mapasok. That's the reality of hatred or anger. May sunan many brothers and sisters, sa pagkitiuli ng atong iluwas ang isikataw sa kanaot. Maulian siya sa iyang kasuko, mawala ang iyang pagdulog. Sa pagkitiuli o sa pagpangayo sa ito ato sa giluwas ang tsuriya natong kaulimon tugod kay nahimo man kitang matalog at ubangan sa Diyos. Kaya mo kung kininang iyang sugo ka na po na natamula sa itong Ebanghelyo ngayon. And so many brothers and sisters will remember this. Hate has caused a lot of problems in the world, but in reality it has never solved not even one problem. Manilupin ang tanan. Magapakitangan to sa Diyos sa kita na nakasinati sa iyang pasaylo magdalagalipay kung pag-uli nga to sa kalibutan. Mutuwa kita sa Panginoon, Amahan Dungga kami. Amahan Dungga kami. Kaasibahan sa tinuod, mahimong sakramento alang sa kalibutan, pinaagi sa iyang papasig uling pagpangalagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Nasila ka sa tinuray, nga nagbudlay, alang sa paglambo sa hustisya, ug sa tawhanong kalikawasan. Dili mawadaan o kadasig, taliwala sa mga hangit o kalisdanan, nga ilang giatubang. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Ang mga minyo nga nagkabulag sa makausapa, o pasaylo, mo sabot, o mudahi sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Nga maanin kita sa atong garbo, o mapausanan kita mo angkon sa atong mga kasayunanan, o mga kapakyasan sa ingon. Malinawon kita magmuyo, uban sa usag-usa. Pag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Kaimuon kang isipon nga takos o papuslanon, alam ka na mo. Kaang halamdong Teofilo kamumon, mabayaw ng nagto sa altar sa mga santos. Pag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Kaang mga nangamatay, magpuyo diha sa tunhay kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan Dungga kami. Amahan luwas ang kanipikan sa katika sa kasing-kasing o itutot nga sa kanunay andang kami mapasig uli sa bisan unsang matang sa pagka bahin-bahin. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Panginoon, pagkako kung marong ako ang sakripisyo, dawaton ta sa Diyos, mamahal, makagagahon sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Diyos na makagagahon, maingon nga ang mga gasa, nagihala naman sa mga santos, nagnatuod sa himaya sa Diyos no nga gahon. Sa ingon maghatag ang kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nagikan kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahan kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios na tunay ug magagahon sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang kapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Antonio. Sa ingon nga imo kaming ilig-on pinagi sa paningingnan sa santos diyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwagi o ipanalipdan pinagi sa iyang pangariya nga makapahimo gayon kanimo. O busa uban sa panahon sa mga anghel o sa mga santos, nagadayon kami sa imong kahalangnon sa walay hunong nga Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kita o Ginoo ang tuburan sa tanang santos. Ipadalangin mo espiritu ng pagsantos ni Magasa, aron mahimo kiniaga kanamo nga lawas ang dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyang pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto sa katinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ng kana, kay kini mao ang lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pangit ako sa panihapon, mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihatag iningan ko sa mga pinunan o niimon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan ikanini, kay kini mong kalisa ang lugo. Sa bago tunhay ang kasabutan, ang lugo ngay una alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron alang sa pagpapasaylo, buhat ka kini ang paghundong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Ang paghandom sa pagkatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanino ang mahanin pang sa kinabuhi o kamis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga hayan nga matubang o mualagan kanimo. Himuha nga kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa nila sa Espiritu Santo. Inuntun ni Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahigpit kami diha sa gugma. O ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, ug sa tanang mga pari. Inuntun ni usab ang among maigsuon nga nangamatay. Palaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dadasan tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang iyang nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, si San Antonio ni Padua sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila may kamatay ko nga may ikaw ay hinayaan, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya dihatag nga naging mo magkarugahon nga mahal, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan na mo himaya hangtod sa kanapuran. Amen. Itulungan kita ni Jesus sa pagtawa sa Diyos sa kapamamahan, ang usap at anas kita sa Panginoon. Amahan namo nga naa sa langit,
Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maimon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Inunuha luwasa kami sa tanang dautan. Mga kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahon karong tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasako. Samtang nagabaot kami ng laumon sa pagbalik ni Jesucristo among mananubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging kasi mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsaling sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagin kami sa imong kalinaw o kayusan. Ikaw ang mabuhay hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa imo sa kanunay na kaninyo. Manausab kanimo. Pagkita ng Panginoong Suna. Please be with you. Kinimong problema sa Diyos, pinagawag kami sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang igapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
O Diyos nga gamhanan sa tanan, pinaagi sa among pag-ikugma o pagsimba, itubot na kami nga nangalawat ining Eucharistia, magsunod kanunay sa paningina ni San Antonio de Padua, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Emirata at Petindang Luviang pag-ampuanan sa ulan. Amang mahigugma o amahan, pagbubuhan sa kalibutan, o sa tibuok universo, ug ang tanang mamamaadito sa kinailahan, na nagpalambong sa imong mga buhing binuhan. Papausan kaming naghahangyo kanimo sa pagpadala sa ulan, nagikinahanglan kaayo sa among nasod, iining panahon na. Aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis, sa kuryente, paghatag ng tubig, alang sa among lawas mong paghinahanglan. Ug aron pagpabuhi o balik sa among naugang yuna. Sa imong Diyos-tong pagmando, ang hangin o ang dagat nasunod. Ipandong ang imong kamot, makagagawong nga Diyos. Aron mahunong na ang mabangis nga Emilio, o musugod na ang naandang timpo sa tingunan. Aron mapungan ang nag-ungong nga krisis. Paluloy-on o manghihatagong Diyos. Ipabati din kanamo ang tipos nga gumba alang niining kalagdana. Ug ang tanan nga naglibot niini. Ug niining panahon sa panginahanglan, o Diyos, himuha kami mas mapaapit pa, mas moalagad pa, o mas mahigugma pa. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari, uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahapturan. Amen. Virgen de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. Santa Teresa Luis, Iampo mo kami. San Pedro Caloosae, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo manalangin ninyo. Manaw sa kanimo. Panalangin ninyo ang Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, maganakaw ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw o ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.